माने जोङो सलुसन नांगौ जोङो अरुणोदयखौ मोनाखै जों फुराना मोनखानायमोन दिनै जोङो डिसेम्बर दाननिफ्रायनो डिसेम्बर मासनिफ्रायनो गैया आरो 9,000 जे होदों मामाया बेखौबो जों मोनाखै जोंना एकाउन्टआव हाबाखै डिभिडि लिंक खालामनांगौ होननायखायनो खालामबाय थेवबो हाबाखिसै आरो जों दिनै गोरिब मानसि दिनै जोङो बिराद माने दुखुयै जोङो ज' जादों बिनिखायनो महिलाफ्रा मोनैफ्रा जों गसाइगावनिफ्राय फैदों आरो पद्मबिलनि एरियानिफ्राय दा जोंना थाइसे थाइनै जों जा मोनोमोन बिजोंनो फिसाफोरखौ समाय गथे खाजा जाहोनाय बा गेस सोनाय एसे एनै माइरं बायनाय नै बेफोरजों जोंना एसे रेहाय मोनोमोन आरो जुदि होयोबा समानै होथों जेन' बेबायदि माने सोरनोबा होयो सोरनोबा होआ बेबायदिखौ दाखालामथों माने जोङो बिराद गोसोआव गाज्रि मोनदों आरो जोंहा गैयै न'खर थाइसे थाइनैयानो जोंहाबो जोंनि होननानै दिनै न'खरावहाय जोंहा बिराद उसुबिदा आं दिनै बेमारि थेवबो आङो मुलि जागासिनो दा आङो बे गरसे गरनै मोननायजों मुलि जायोमोन आंहा उदैयाव प्रब्लेम दङ आं अपारेसन खालामनो हाया थाखा गैयिनि जुनै आङो मुलि जानानै दंगासिनो दंमोन दा आं डिसेम्बर मासनिफ्रायनो मोना होमब्ला आं माजों मा खालामनो दा सेरखम हौवाफ्राबो जोंना नोंथांमोना बे डिसि अफिसाव फैनानै सोंफैदों बिनिखायनो माने जोङो लेखाखौ खेबब्रै खासैमोन आरो होनाया सिगांनिफ्राय बिनायखायनो जायनो बियो बेनो हरो मेम्बारफोरनोबो हरो ओमफ्राय दा गामिनि सासे देवानि दंमोन बियो होनबाय आं हैफानोसै डाइरेक्ट आङो सोना हैफानोसै जोङो बिसास खालामना हरबाय दा जोंना जायाखिसै गैया बिनिखायनो माखासे मानसिफ्रा होनबाय नोंसोरो डिसि अफिसाव थांनानै होमबा सलुसना ओंखारगोन मोनगोन दा फैबाय जोङो फैनाय लोगो लोगो सासे माने अफिसारा फन हरबायनो जायया चेक खालामो नायो होनबायनो जे महिलाफोर जमा जाबाय नोङो दा फैसै खारदो दा अफिसारफ्रानो गैला सासेबो खारजोब्बाय मानो खारनांगौ दिनै नोंसोरो अफिसाव जिरायदों मानि थाखाय जिरायदों दिनै पाब्लिकनि समस्याखौ समाधान खालायनोसो जिरायदों दा जों बेबायदि प्रेस मिडिया लिंहरनाबो गोनां जायामोन दिनै जुदि अफिसारफ्रा जिरायनानै जोंनि सलुसनखौ जुदि मोजाङै सामलायोमोनब्ला अब्ला जों बेबायदि प्रेस मिडियाबो लिंहरनो जोंहा दरखार गैया दा नोंसोर खारबाय बलेथ' जों उफाय गैया जों प्रेस मिडियाखौ लिंहरनांगौ गोनां जाबाय आरो नोंथांमोना नायनो हागोन लेखाया ओरैबायदि गारनानै दङ नाय नोंसोरो रुमावहाय नायदोल' ओरैबायदि गारनानै दोनजोबदों मानो बेबायदि खालामनांगौ जोंनि जेरक्स खालामनाय लेखाफ्रा दाम गैया नामा बे खनसेयाव नोंथांमोननि नामखौ लिस्टनिफ्राय दाननाय जादों नामा दा दानदों ना जोंनि लेखाखौनो गाहरनानै दङ जोङो बेखौनो जोङो सलुसन लुबैदोंमोन जोङो बेखौनो सोंलुनो फैदोंमोन जोंना लिस्टआव दंना गैया होमब्ला दिनै मानो अफिसारफ्रा मानो खारनांगौ जों माहाय थांनो जोंनि थाखाय पाब्लिकनि थाखायसो जिरायोना अफिसारफ्रा जोंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो मानो खारखो बिनिखायनो आङो खावलायदों होनोबा समानै होथों होआबा टटेलि बन्द खालाम टटेलि बन्द खालाम बेसेबांसो दङ नोंथांमोना बिदि मोनै बा जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि एरियायाव जोङो गैयालाबो 20-15 जन जोंनि एरियायावनो जोङो दङ आरो बाद बाखिखौथ' जों बुंनो हाला जोङो पुराना गोजाखा आगोल मोनखाबाय थानाय जों 2 बोसोरसोआ मोनखानाय আমি বিজেপির একজন নিষ্ঠাবান কার্যকর্তা আমি মণ্ডলের মহিলা মোর্চার জিএস আমি এখানে আন্দোলন করতে আসিনি আমি একজন কার্যকর্তা আমার এখানে মানুষকে অরুণোদয় পাওয়া দেওয়ার দায়ী কর্তব্য কার্যকর্তা হিসাবে সবাই যাতে অরুণোদয় পায় আমার এটাই কর্তব্য আমি একজন অরুণোদয় পাইতাম প্রথম থেকে উনি পাইতো এখানে যত আছে সবাই পুরানা অরুণোদয় পাওনাদার সেই ক্ষেত্রে নভেম্বর মাস থেকে অরুণোদয় কেউ পাচ্ছে না এখন যে নতুন অরুণোদয়টা দেওয়া হয়েছে কারো অরুণোদয় ঢুকেছে 9,000 কারো ঢুকেনি 1 ঘন্টা আগে থেকে ডিসি অফিসে এসে আমরা দাঁড়িয়ে আছি সেই ক্ষেত্রে ওনারা বলছে যে এখন অরুণোদয় হবে না আমরা করে দেব কবে করবে মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে বিনীত অনুরোধ
যাতে উনি 9,000 টাকাটা ঢুকিয়ে দেয়। আমি কার্যকর্তা হিসাবে তো ওনার তো মানে জন্য খাটনি করবই, কিন্তু এই যে এতগুলো মহিলা অরুণোদয় যে পায়নি, আজকে কি হবে? কে ভোট দেবে ওনাকে? ওনাকে কে ভালোবাসবে? তেওঁলোকক কি কাৰণত পোৱা নাই বুলি কৈছে অফিসে? অফিসে বলছে এখানে তোমরা যদি জমা দিয়েছো, প্ৰথমতে পাই আছিল, হ্যাঁ, প্ৰথমতে পাই আছিল। 1, 2 চববিলাকে পাৱা, পাই আছিল। এই মহিলাবিলাক চবে পাৱা, পিছত বন্ধ কৰিছে। নেক্সট ডকুমেণ্ট জমা দিব দিছে, ডকুমেণ্ট জমা দিয়া গৈছে, ডকুমেণ্টছখিনি মানে ইয়াত ফেলে থৈ দিছে, কোনোৱে পোৱা নাই। এতিয়া কৈ আছে এইটো ডিসি অফিস হয় না নহয়? পালে মই কৰো মোৰ সৰু ছোৱালী ইমান কষ্ট দেখিব নাপাং, মই নাপাং। আপনার কোকরাঝার ডিস্ট্রিক্টত কোনটো ডিসির আন্ডারত পড়ে? মই যে জয়পুর 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 বিটিছে মই কোনো হেল্প না পাম দাদা, কোনো মই মামাক কৈ আছো, মামা মোক হেল্প করো, মোর বাচ্চাটো হেল্প করো, মরি যাব মোর বাচ্চাটো, মরি যাব, মোক হেল্প করো কিন্তু আগত পাইছিল না নাই? একটু পাওয়া যায় না, মই একটু কোনো হেল্প পাওয়া নাই। এই অরুণোদয় টাকা দিয়া মই অলপ ওষুধ টষুধ করে খাওয়াং, রক্ত দেং মাসে মাসে, এটু জনে মই রক্ত দেং মাসে মাসে, মই কোনো হেল্প না পাং। মোর ছোৱালীটো ইমান সৰু, দুইটা ছোৱালী, একটা ল'ৰা সৰু, মেজে ছোৱালীটো এনেকা বাহিৰত যাবা কয়, গুৱাহাটীৰ পৰা মই বাহিৰত কেনেকৈ যাম? 25 লাখ টাকা লাগে অপাৰেশ্যন কৰিবা কাৰণে, মই ক'ত পাম ইমান টাকা? গৰীব মানুহ, দিন কামাই কৰি খাই আছো। মই কালি ভাবি আছো চৰকাৰৰ মামাৰ লগত দেখা কৰিম কালি। মামাক মই কাগজ দিছো, কাগজ দিয়া তো কোনো জবাব পাওয়া নাই মামার কাছে, মই কিছু পাওয়া নাই আজি পর্যন্ত। নমবাৰী বৰ্মন, কি কাৰণত ইয়াত আছে আপোনালোকে? মোকে অৰুণোদয় পোৱা নাই, 4 মাহ হৈছে পোৱা নাই, মানে এইটো লাগে মোক। আগত পাইছিলে? আগত 4 মাহ পাইছোঁ, এতিয়া বন্ধ হৈছে বোলে কয়। এতিয়া কি কয় আপোনালোকে ইয়াত যে আহিছে, অফিচত আপোনালোকে আহিছে, অহাৰ পিছত অফিচৰ মানুহ কি কয়? হে, কিবা কৈছে নেকি আপোনালোকে? মানুহগিলাক কয় খাবা খাবি হ'ব, কোনোবা কয় নহ'ব, এতিয়া নাপালে কি কৰিম, আপোনালোকক মোক লাগে। এইবাৰ যে আপোনালোকৰ অৰুণোদয় কাটি দিলে, কি কাৰণত বুলি কৈছে তেওঁলোকে? কিবা জানিব বিচাৰিছে? এইগিলা কোৱাই নাই ছাৰ, মই বেছি জিজ্ঞাসা কৰা নাই। কামত যাওঁ হোটেলত, চাহ দোকানত কাম কৰোঁ, সেইকাৰণে মানে জমা দিছোঁ ইয়াতে, কি হ'ব।